One TV Patrol. Usamis City Hall midunar og 8 ka police patrol motorcycle sa Usamis PNP. Ano ang detalye ni Johnny Tom? We have this all-out support policy and we're continuously implementing it. Also because nakita nato nga ang suporta nga gihatag sa LGU Usamis sa Usamis City Police Station and ang ato mga police forces here in the province, no, including ang ato ang 2nd PMFC represented here by Colonel Revillas, no, kay nagamit man gyud og tarong. Ang pagpaningkamot sa LGU Usamis para kung unsay kay mapaabot gyud kung unsay kailangan sa atuang kapulisan, pagpanakop, pagsigurado nga magamay ang krimen, gisulit man. And this is most apparent in the sentiments sa atuang katawhan. Pipila namang gyud ang musulti, magpasalamat nga karon kampante na sila, makalakaw sila gabi, makalaag-laag sila sa ato ang mga kadalanan, nga dili na sila mahadlok kung unsay mahitabo sa ilaha. Few months ago, naka-receive ta og patrol cars. And the same time, naapod tayo na-receive nga mga substations para ma-utilize sa Usamis City Police Station. So actually, kani nga mga motorcycles, dili lang niingon nga gihatag diretso ni Mayor, but prior to the procurement, naagi ingon nga discussion unsa ang suitable nga mga equipments or machines or kaning mga mobility assets nga gikinahanglan sa Usamis City Police Station. And then kato nga plano ilabi ni Mayor sa, of course, atong City Council nga nag-support pod sa atong plano mo na nga namugna ni siya. So it's actually a team effort. So naagyud ang kanang cooperation and coordination sa matag usa. I would like to express my sincerest thanks to the local government unit of Usamis City, headed by our ever-supportive and dynamic Mayor, Attorney Indy Waminal Jr., for these newly turned-over motorcycles to Usamis City Police Station. These new motorcycles nga gidonate ninyo sa AMOA, sa police ng Usamis, is really a telltale signs of the unrelenting support of the local government units of Usamis to the Philippine National Police. Definitely, this will boost our capability in preventing crimes and enforcement operations to maintain public order and safety.
This is very timely because as the city is becoming more urbanized, we need more motorcycles for various operational purposes, like the enforcement of traffic rules, patrols in crowded places, congested areas that cannot be reached by patrol cars, responding to emergencies, and support to public events. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting. 1TV Patrol.